buhat diri guys, bukid. Nang harvest mig kuan guys. Kapi kaya lang pagkadaghana jung kuan guys oh. Itong nga kuan lamigas. Kuan ra ba kay guys? Unsa ni? Hapdos? Oh. Akong banabels guys. Duha mega pang harvest. Pag human na magpanit og mais guys, diri na pod mi sa among kuan. Kapihan. Naapa dito guys ang uban. Ting bunga manggod karon sa kapi guys. Sayang pod og dili na mo i-harvest. Kay mahal ra ba jud ang kape ron. Pero mao lang lagi, daghan kaig kuan mananap. Hapdos ra ba sa mata guys. Naapa diri guys oh. Ang uban. Pero laban lang ta ni guys, mahal man. Source of income naman sad ni guys. Grabe.